un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, me një këngë franceze për bukurinë dhe kënaqësinë e jetës në mal, filluam këtë shtrektim në lukinën e Valbonës. Janë 18 shtektarë që kanë ardhur në lukinën e bukur dhe po ngjiten drejt rrethit të bardhë, në masivin e Malit të Rosit, maja e dytë në Alpet e Shqipërisë, pas majës së zezë, Jezercës. Janë burra dhe gra, francezë, që i mbledh pasioni i përbashkët i shtektimeve në shtigjet e botës. Ndoshta, për më shumë se 2000 vjetësh, këtu kanë kaluar legionar romak nga Galia, nga vendi i tyre, sepse përveç emrit latin të luginës Valbon, kemi dhe emrin Okol, emër përgjithsisht i fshatrave ose vendeve pranë qafave të Alpeve. Gjysmë ore ngjitje mes një pylli au dhe grupi mbrin në lagjen Kukaj, në 1200 metra mbi nivelin e detit. Kalojmë ujrat e bunit të Jezersës mbi një urë druri dhe marrim rrugën drejt pamës të rrethit të bardhë. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle. Deri në lartësinë 1550 metra, hecim nën gjelbërimin e pyllit të aut. Shtegu është i mirë, ndonse sapo i dal nga dimri i fortë i Valbonës. Ngjitja është e rregullt. Miqt janë shtektarë me eksperiencë që kanë udhëtuar në shumë vende e malit të botës. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Pranvera ka sjell gjithë lulet e saj.
Në kuotën 1350 metra, bëjmë pushimin e parë. J'ai compris très tard ça. Luavet e pllamës janë zbukuruar me të gjitha ngjyrat e ylberit. Merde, je reprends pas. Ouais, pas. Ngjitja vazhdon. Me hap të rregullt e ritëm të ngadalt, gjithmonë rrethuar nga gjelbërimi dhe lulet e pranverës. Edhe pak dhe dalim në kullotat alpine. Kjo është Aguliçja. Kurse këto janë orkide, të bardha dhe roz. Sipër kemi qafën e Valbonës, ende të mbuluar nga bora. Këtu grupi kalon në shtratin me gur të lënë nga ortegët e borës. Kjo është pllama, luadh alpin, bjeshk në shkëmbin e Rosit, në rrethin e bardhë dhe në majën e thatë.
Ky është stani i Rama Vdylit. Duket që djemtë e Ramës i kanë merremetuar dëmet e dimrit dhe e kanë përgatitur stanin për ditët e verës. Ngjitemi më sipër stanit të Ramës deri aty ku zë bora, në rrëz të shkëmbit të majës mpreht. Pastaj fillojmë e zbresim për të vajtur e bërë një vizitë te Tahiri, vëllai i Ramës. Vizitë mbretëslënëse për gjithë udhëtarët që kalojnë këtyre anëve. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle. Il prego maïs, fromage. En voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Te Tahiri në Kukaj, miq shijojnë jetën e vërtetë dhe mikpritëse të banorëve të luginës së Valbonës. Raki, buk misri, djath, reçel molle, mjalt, të gjitha prodhimet të shtëpisë. Des arbres géants couverts de
voudrais fuir mais je ne peux pas. Je pousse un grand cri, je me réveille dans mon lit. Ja dhe Marsori që punon tokën me parmend të tërhequr nga kali. Mais quand le matin, je vois le soleil le matin, aussitôt j'oublie les angoisses de la nuit. Oui, quand le matin, je vois le ciel bleu le matin, je respire enfin et la vie me revient. Je vole dans le ciel, je suis bien, j'ai des ailes. Adieu la terre, mais un éclair, j'y tombe comme une pierre. Je me lève d'un bond, quelqu'un frappe au plafond. J'ai dû crier, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Mais quand le matin, je vois le soleil le matin, aussitôt j'oublie les angoisses. Pas 6 orësh, në zonën e rrethit të bardh, grupi rikthehet në lugin për të bujtur në bujtinën e Kol Gjonit. C'est pas ça du tout. La prochaine fois, vous faites ça comme ça. Si on va dépasser là, Il y avait les paroles sur Internet et ça serait... Jeta plot gjallëri në malet e Shqipërisë është tërheqje turistike shumë breslënse. Ajo pëlqejet dhe shijohet nga turistët e pasionuar pas shëtitjeve në natyrë.